हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे सीडीपी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही क्रिकेट खेलाली बैट उठाइले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठाई थांती। यह क्यों अनुकरणर उदाहरण? सहानुभूति सूचक, क्रियात्मक, अर्थहीन, अज्ञात। क्रियात्मक। जड़े क्रिकेट खेलाली हाथ उठाइले दर्शक माने मध्य हाथ उठाउछन्ति माने से माने क्रिया करछन्ति। क्रियात्मक। नेक्स्ट, कहलर क्यों शिक्षणर प्रवक्ता अटंती? अंतर्दृष्टि, स्वसापेक्ष प्रतिवर्त, अनुबंध, अनुकरण। अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवर्तक होउछन्ति कहलर। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल क्यों स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी? प्राक प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक। प्राक प्राथमिक। नेक्स्ट, शारीरिक परिवर्तन को कौन कह जाए? अभिवृद्धि, विकास, शारीरिक कार्य, विकसित अवस्था। अभिवृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्योंटी मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे? पारिपार्श्विक अवस्था, श्रेणीविहीन शिक्षादान, विभिन्न व्यक्ति मानक सह संपर्क, पितामातांक मनोभाव। श्रेणीविहीन शिक्षादान। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धिसंपन्न व्यक्तिर बुद्धांक केते? 80 रु 90, 120 रु 140, 110 रु 120, 140 और ताठारु अधिक। 80 रु 90। नेक्स्ट, कौनसी नूतन जिनिस देखिले आद्य बाल्यावस्था क्यों आवेग प्रकाश पाए? भय, विरक्ति, क्रोध, कौतूहल। शिशुटी छोट अवस्था आद्य बाल्यावस्था कौन सी नूतन जिनिस को देखिले तार क्यों आवेग प्रकाश पाई थाए? कौतूहल। से जिनिस प्रति से कौतूहल थे। नेक्स्ट, 2200 शब्द प्राय केते वर्ष बयस बेलू शिशु जानी थाए? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। 5 वर्ष। नेक्स्ट, हलक खेलर निर्मुक्त क्यों संस्था प्रदान करथिले? एक स्वतः प्रवृत्त कार्य, क्रियात्मक आनंद पाई पुनरावृत्ति करा जाउथबा प्रतिक्रिया, निज नीति नियम रे व्यक्ति करुथबा कार्य, एक प्रकार आनंददायक कार्य। खेल एक स्वतः प्रवृत्त कार्य। नेक्स्ट, शिशुर बौद्धिक विकास दृष्टिकोण क्योंटी अन्य ठारू अलगा? चिंता शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजन शक्ति, सहन शक्ति। सहन शक्ति, टॉलरेंस। नेक्स्ट, क्योंटी पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुथबा उपादान नुहे? शिक्षार्थीर सामर्थ्य, शिक्षार्थीर धैर्य, सबु पिलांको एक प्रकार शिक्षादान, शिक्षण पाई मिलुथबा समय। ऑप्शन डी, शिक्षण पाई मिलुथबा समय। नेक्स्ट, निर्मुक्त क्योंटी एक धारावाहिक प्रक्रिया अटे? वृद्धि, विकास, चिंतन, स्मरण। विकास, डेवलपमेंट। नेक्स्ट, क्यों समय को कैशोरावस्था कह जाए? 13 बा 14 रु 18 वर्ष, 6 रु 10 बा 12 वर्ष, 18 रु 40 वर्ष, 2 रु 6 वर्ष। 13 बा 14 रु 18 वर्ष। नेक्स्ट, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हेउची विकास। यह कहार मत? सिल्बर्ट, हर्लक, वाटसन, गाल्टन। हर्लक। नेक्स्ट, संतोषदायक तथा आनंददायक प्रतिक्रिया गुड़िक शिक्षण सहायक एवं दुखदायक प्रतिक्रिया गुड़िक असंतोषजनक एवं विरक्ति भाव सृष्टि करे। यह शिक्षण क्यों नियम उपरे आधारित? फलाफल, अभ्यास, प्रस्तुति, सादृश्य। फलाफल। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्यरु क्योंटी सामाजिक विकास को सूचाए नहीं? अन्य मानक सह संपर्क, गोष्ठी रे मिसी चलिबा, समस्या समाधान, गोष्ठी बा जातिर नियम मानिबा। समस्या समाधान। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्यरु क्योंटी अतिरिक्त पठन सामग्री अटे? कार्यपुस्तक, कार्यफर्द, मानचित्र, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक।
ନେକ୍ସଟ ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ? ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପାୟ। ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବୈଧତା, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ସାମଗ୍ରିକ, ନୈଦାନିକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଅନଗ୍ରସରତା, ମନ୍ଥରତା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? ମାନସିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? 100ରୁ ଅଧିକ, 90ରୁ ଅଧିକ, 120ରୁ ଅଧିକ, 130ରୁ ଅଧିକ। 130ରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? 2ରୁ 3, 3ରୁ 5, 4ରୁ 6, 5ରୁ 7। 3ରୁ 5। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ। ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଜନ୍ ଡିୱି, କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ମଣ୍ଟେସୋରୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ ଡିୱି। ନେକ୍ସଟ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତ ଏହା ଥିଲା CDP ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Thank you.